Crucial kanin duha aron kay kuani karkar ni og kurkur. Oras 29 gualis. Kani. Karkar ni kurkur ha. Aray, mahal kay talay ni aron. Aray, Santos nagda sa bola. Lasto ni. 29. Daw kani. 31 pasa dito. Jay, dumot kini laharon. Ma. Dumot kini laharon. Awan rin duha ron ha. Awan ron. Pulos ni para game. Ha. Ara dawat diri San Juan og bola. Bak taas kini usa oh. Mga 7 purong height ni ani. Kuani si lo ka diha. Watay turnover na. Nalitse Paul. Nadri si Wimby ha. Dara Wimby. Wimby dara. Ini tinduwa nila ron. Dara. Atay focus aning Wimby. Dara oh. Lah. Kuno para game. Atay na free throw ni noon. Kaya sa kani. Supply. Allah, wa masyat. Masyat. Lagi. Supply. Atay na. Osa gawas. So dara ang score ha 29-30. Lasto. Santos. Gima Santos ha. Laro kay kadali Santos. Antay dia game. Pasa. Binsky. Dara. Crucial kay doa ni. Para lasto sila. Tay na. Paak di ball. Why kinalag tres ni. Allah kaya. Allah good. Allah. Sos kaya sa na turnover hinoon kay Gua hinoon. Yahak na gini. Na. Pistol ni buhatan na. Di kay ni kuan mo ko jagod ni Huno mo sabi nagtawag sa Paul. Huno siya atay mo maundan ni duha ani. Ha? Shut up. Dara para game ha. Allah. So sayang nga. Defense. Dara ha. Dara 30-29 ni. Last one ra. Usara lagi kinahanglan ani. Usara lagi kinahanglan do ani. Allah ka diha. Pak patay. Allah ka diha. Wa turnover. Gi-pistol na turnover. Dara per game ni. Turnover to kanina. Dara. Tanaw tani mo daog begini ron. Dara. Dos ra kailangan ani para mo game. Oy, patay turnover. Ana turnover na sad. Pistol na. Wa paula. Hala. Wala na foul pa gyud yahak na. Woo! Na foul. Usa na lagi kanahanglan, usa na lang. Usa. Wimby. Tiras Wimby. Gima Wimby ha. Oy Wimby. Gima Wimby. Wah, na game. Nice game.